ଭିଜିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଆସିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦର କାଚିଗୋଡ଼ା ଏକ୍ସ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି। ସାଇଡ଼ରେ ଆଇନକ୍ସ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଅଛି ସପିଂ ମଲ୍ଟା, ସୁପର ମାର୍କେଟ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆଇନକ୍ସ। ଯିବାକୁ ସ୍ଲାଇଡର ବି ଅଛି। सेकेंड फ्लोर जावाक स्लाइडर अच्छे भी बाय वन गेट वन अच्छे।
ग्रोसरीज भी मिल जाए ये। ग्राउंड फ्लोर भी उठेगा। सब कुछ है सामान मिले। देखो प्रोडक्ट बाय वन गेट वन फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रूट सब किसी मिल जाए।